Hello guys. Good morning guys. Magluto tayo ng pork adobo with ah Hungarian sausage. Ito guys. Oh, ito yung baboy. Ito yung pang-ricado natin guys. Sibuyas, bell pepper, bawang. Meron tayong magic sarap. Tapos laurel, paminta, mantika. Siyempre, unahin natin yan. Suka. Ito, meron tayong tuyo at yung oyster sauce. Yan guys, unahin mo natin pag-isa guys, itong hotdog para pag hinalo natin mas malasa. Alright guys, simulan natin. Tara. Yan guys, manit ng kawali natin guys. Lagay na natin yan. Yan, igisa mo natin to. Yan guys, iahon na muna natin siya. Yan guys, unahin na muna natin itong sibuyas guys. So, sunod na natin yung bawang. Tapos guys, sunod na natin yung baboy. Ayan, igisa mo natin siya. Yan guys, takpan mo natin guys. Saan natin lumabas yung kanyang mantika. Ayan guys, tanggalin natin guys. So, okay na to guys. So, lagyan natin siya guys ng unahin mo natin paglagay ng konting toyo guys. Tapos lagyan natin ng suka. Tapos lagyan natin guys yung oyster sauce. Tapos guys, mag-add tayo ng tubig para lalo lumambot yung karne natin. Yan guys, tapos ilagay na natin tong magic sarap. Paminta. Yan. Mga
Tatlong dahong laurel lang. I-mix mo natin. So, takpan natin. Siyang kumulo. So guys, lagyan ko pala siya ng guys, liquid seasoning. Kasi wala pala kaming kalamansi. Yan. Tapos, lagyan natin ng pang kontra guys. Dalawang kutsara, okay na yan. Yan na lang natin guys na lumambot yung karne nito. At mag-reduce yung sabaw niya. Sigurado lambot niya yung karne niyan. Buksan natin guys. Tapos ilagay na natin guys yung bell pepper. Yan. Yan ay style ko. Tapos lagay na natin guys yung Hungarian sausage. Yan. Pag kukunti lang yung karne mo, hindi haluan mo ng iba. Gawa ka ng paraan. Di ba? Ganun lang kasimple yan eh. Kaya guys, tanggalin na muna natin to. Kasi may lasa naman na yan. Lalong pumapait kasi. Yan. So, takpan natin ulit siya. Yan guys. Tanggalin natin guys. Pwede na yan guys. Oh. Yan. Okay na yan guys. Malambot na yung karne.